हेलो भाई भौणी मैंने जय जगन्नाथ मो अरविंद आज ब्लॉग ब्लॉग स्टार्ट करा देखो ये वीडियो माध्यम देखो बुझ भोजटा केमती कौन हो प्रोग्राम टा केते बाट जाऊे चलतु भोजी भाई प्रिपेरेसन पूरा दांत मझे सब आप जानते दीपाली है गोटे बाड़ी होता जमी चुंगुड़ी डालमा होता आ गोटे बाड़ी चिकेन होता आमर जमी अच्छी माछ बेसरटा अच्छी सब आम रेडी करदे प्रिपेरेसन रेडी हो भाईना आज अच्छा जमी आलोक भाईना अच्छा तो माछ पड़ा छणा जाती माछ मिनिमम 60-70 वृद्ध खाऊँ तो रोसे हो सारापर तो 10 किलो 12 किलो चाउल पड़ुची से हंडार आते तो आम जमी रोसे हो माछ बेसरटा हम तो देखिए माछ छणा चलला ये बाल्टी आम रखा छाणी देगी धीरे 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 तो सही भी आम कम दाम चलती छड़िया छड़ी चलती सब प्रिपेरेसन कर दे जल्दी रोसे खाई जी सब जल्दी खाइबा तो आम सीना लेट खाइबा आमर आसीना मौसा मान सब आसला लेट हम रेडी है डाकवा तो चलतु कि समय आम देखा तो बड़ बड़ माछ जमी है गोटे गोटे तुहा पड़ी केवल माछ छाणी माछ रखा तो ये सब कम दाम चलती प्रिपेरेसन चलती गला खाइबा भात तो ये चाउल पड़नी चाउल पड़ा कि समय पानीटा तातिले चाउल पकेबा माछटा छणा होती तरकारी हम बेसरटा हम आउ किए आसीना मौसा मैंने सब आसवा कि समय तो आमर तो ये गोटे बड़ भाईना जड़े देखिपे पांडा भाईना कौन चाउल भाईना ठीक है तो चाउल पूरा करू चाउलटा एटा करू अन्नटा ना चाउल अन्न नहीं एटा भात हेले जाई अन्न ओहो आमे जानि पारनु ब्लॉगर भाई छोटियाटा तो जानि पारनु दूसरा मी जानि करू चाउलटा होबो हां आ माछ बेसरटा ओहो आपण रोसे करिवे आपण एबे तो भात म करबी एटी माछ भी पकेजी हेल्पर उतर हेल्पर आलोक हां नेरे बाबा पुरु माछ छणा चलती मुंड साइज देखु केड़े केड़े मुंड साइज ये साइज मुंड फटाफट अन्न छणा हो अट्टा भिड़ भाई ना बथा कुआ बहुत भेंटा बड़ भाई निगाली माछ अधा छाणिली एटा सैला एना तरकारीटा बेसरटा करी बाड़िया बेसर आम धीर गाड़ी भात ठीक है गटिया है हां हां सब ओके खाली गामी करके बड़ सियाले बासुमती राइसटा बासुमती माछ पूरा रेडी सिस्टम हो जाए गोटे भाईना गोलुंट भाईना एटा कौन गोलुंट आपण
ବିଟୁଳି ଆସେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଣିଥିଲା ଏଇ ଦେଇ ଘାଣ୍ଟ ମାଛ ମଞ୍ଜି ଦେଇ ନାଲି ହେଇଥିଲା ବଳିଆ ରଖିଦବ ତମ ପକାଅ ପକୋଡି ଛଣା ହଉଛି ମଞ୍ଜି ପକୋଡି ଆରେ ତା କହୁଛ ମଞ୍ଜି ପକୋଡି ପିଲା ହଗିଲା ବି ଦେଖା ଭାଇନା ଛାଡିଛନ୍ତି ମଞ୍ଜି ପକୋଡି ମଞ୍ଜି ପକୋଡି ଦେଖ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତିନିଟା ଭାଇନା ଆମର ଏଠି ତିନିଟା ଭାଇନା ତ ଏଠି ମାଛ ଯେମିତି ରେଡି ମାଛ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ମାଛ ତାପରେ ହେଇପାରୁଥିବ ଅନ୍ନ ବି ଏଠି ରେଡି ଏଥିରେ ଯେମିତି ତରକାରୀ ପାଇଁ ବସିଲାଣି ଏବେ ମାଛ ବେସରଟା ହବ ତିନିଟା ଭାଇନା ଆମେ ରଖିଛୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାଇନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାନିଆ କଣ ଭାଇନା ପକୋଡି ଠିକ ଅଛି ତ ପକୋଡି ବାହାରି ପଡିଲା ମଞ୍ଜିଆ ପକୋଡି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ପକୋଡି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ଆମ କାଚୁ ଭାଇ ଯେମିତି ମାଛ ପକଉଛନ୍ତି ମାଛ ବେସର ତ ରେଡି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଉସା ମାନେ ଆସିଲେଣି ହେରି ବସି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏ ଗାଁ ମଝିରେ ରୋଷେଇ ହଉ ଠିକ ଠାକ ହେଇଛି ତ ଜିରା ପାଉଡର ଇଏ ପକେଇ ନା କି ଏ ଭାଇନା ମସଲା ରୋଷେଇ ଠିକ ଠାକ ହେଇଛି ତ ମସଲା ରଖି ତମେ ଠିକ ଠାକ ଅଛଟି ରୋଷେଇ ହବୁ ଏଇ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ତମେ ଠିକ ଠାକ ଅଛଟି ରୋଷେଇ ହବୁ ରୋଷେଇ କରିକି ହାଲିଆ ନାଦର ପଡିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପଇଲେ ରେଡି ଆମର ତ ଏବେ ଯେମିତି ଭୋଜି ଏବେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଭାତ ଆଉ ଯେମିତି ବେସର ତରକାରୀ ଏବେ ରେଡି ତ ଆମର ମଉସା ସବୁ ବସି ପଡ଼ିଲେଣି ତ ସେପାଟେ ବସିଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ତ ଏଇଠୁ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ଆମର ତ ଆମର ମେମ୍ବର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯେମିତି ବେସରଟା ହେଲା ଅନ୍ନ ଲାଗିଲାଣି ସେପଟୁ ଟୋଟାଲ ତ ଏତିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ମଉସା ମାନେ ଆଉ ଆସିପାରନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଡକା ହେଇଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଭୋଜି ମାସକରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ହିଁ ହୁଏ ତ ଯେମିତି ଏବେ ତ ଯେମିତି ଖାଇବା ଶୁରୁ ହେଲାଣି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ମସ୍ତ ନେବା ମାନେ କେମିତି ରୋଷେଇଟା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆମର ତ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ମଉସାନ ଲାଗିଛି ଏପଟେ ମାନେ ତରକାରୀଟା ଲାଗିନି ତରକାରୀଟା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଲାଗିବ ଏପଟେ ଲାଗିନି ତ ଏପଟେ ଲାଗିଲାଣି ସେଇପଟେ ପଚାରିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ଏଇଠି ଆମକୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ଭୋଜିଟା ଭଲ ହେଇଛି ତ ସବୁ ଲାଗିଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠିକ ଅଛି ତ
तो खिया चलती भल अच्छी तो खाली ये 1000 सब हम यात्रा कौटी होता जे तोटारे आसना ठीक अच्छी टी हाँ खाई फीडबैक जनइब भल होइछि कि नहीं तबे खियाखी पूरा चलची तापर आंक पर आम खाइबा नाई कि कातु भाई तम सब ठीक ठाक अच्छी तो फास्ट बैच उठी आई सेकेंड बैच बस पचारे आम पून भाई को केमती है सेकेंड बैच मैंने भोजीरा उठी मौसा तो जा बसते सब कहले भल होली तो चलते आम कि भाई कि फीडबैक नवा तो भाई कौन भल होती तो रोसईटा ठीक अच्छी माछ बेसर नाई तो छोट पिला माछ मंजी भल लगुच पिलाने बस मत पेट दबुरे आलो है तो बसन सब तो चलतु खाइबा स्टार्ट करवा सब तो खाइले आम भाई मैंने आम खाइबा जमी तो देखिले बुध भोजी चलता बुध भोज तो जमी सरी जाइए सब खाई जाइए आम भी खाई आसुँ तो अब रात 11टा हाँ आसला चलतु आज भिडियो रहा आम देखा सहित नेक्स्ट भिडियो आज भिडियोटा जब भल लगी था बुध भोज आम देलु गाँव में सब मानते मसकू लास्ट मसर लास्ट दिन में दिहूँ बुध भोजी 3 पाली है यहाँ गोटे पाली दिखाला घाट गोटे पाली दिखाला चिकेन गोटे पाली माछ रहा आर पाली देखा कौन हो तो चलते ये भिडियो आम रहा आम देखा नेक्स्ट भिडियो आज भिडियोटा भल लगी लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करते सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए चलते बाय।